Hai, tabuk kisah horni jorawa joto chini Tripura hastini chini Tiprasa bukung bara takuk tei bukuk rokno hambairibo tei apuni lakha khama bu yapar tamni himba o corona ni jorawo chung jotono masaya manang ya birman ngi tongbai jawo amni bage bo kha khamani yaparo anglo jaga video kaisa khlaimani hingke omo ni bage sma khlaio o corona kal je shock khaimani chini bagi kaisa mokol kiok rinani chini Tiprasa bukung barakno mokol kiok rinani bagi se kaisa ne chung wansugi bo mano tamni hinba o corona kalo chung tabukle srai khena nukjakha chini hastewo chini hattor ongi se chini desh ongi se chini rajya ongi se chini Tiprasa rok chini bukung bararok boro kamai tongbai chini Tripura hastewo yakarui chini Tiprasa asuk siklarok biango kamai ma tongbai chung mokol bai nuksukha ke abona sanam chung obo chungna kaisa khasidi hinmani siklayo chungna mokol fyogri rimani siklaikha orna chung sithai chung borobotong chungna khasidi hinmani siklaisyo wama chungna khasidi hinmani siklaisyo abarang sanani mo chungo chini Tiprasa takukte bukuk rokno chini buskang yapuri tamo hongthai chini hastini bagai chini dofani bagai chung jottono wansok thai angkha aro chung sana thaka ke political ni kokta sajanai ko gya tabuk ni jora rago haifano o jora rakno no chung sep ni marom nai chini political khaina ni issue tamni hinba o jora rakno romuina chung buskang yapuri ma barok nai omona issue snamuina tamni bagai fatarni phainai rok hingke chung hai ungya borak tini bo phai tongo miya bo phaijak buskang bo phaijak bisesa sekang bo phaijak salbrong phai tongo borak chini hawa settle ngai thango chung hingke buini hastewo ma thango ajinani bagai bohok sopungnani bagai chung simi hingke chini hastewo chung sasi sabaiya feba chini hastewo chini bohok sopungnani chini lama sekrikha chung obossi thayengka chini buskang yapuri bahai khei barak thai chung obossi thayengka amagina joto thansangdi thansa sanmung unglaisidi biseske sananum sumo chini raidani sanmung Tripura land chung belaina nango second first chini raida tui সংবিধান নীতি constitution tui chini abo chung krak ke sani mano chini Tripura land chini ok condition of corona virus ni condition o chini Tripura sarok ni bumul tamo nukjakha ekdom kasing bokhong hai nukjak sukha chini Tripura sarok ni fikung nukjak sukha chung borobotong anbagena Tripura land nango first haya hingkeba jotto thanchangi sanna hingke sanlai di paidi fatar haktoni phainana masmar honai abo bo thaisa khlema sanlai nai
जे पदल मुर पावर साननाय मुर पावर बो सारि मातंनाय तिफ्रालेन साननाय बो सानैनि मातंनाय आनबगिना जोंनि तिफ्रासा बदल कायसा ताय कायसानो सेजा लायावै नासिले लायै जलि लायावै बुलाया तगलाया खलायै जो रिजनल पार्टी जों थांसा खलायै जों गोसखांनि याप्रि सालायथाय जों कायसा समझौता लायथाय जों कायसा आन्डारस्टेन्डिं लायथाय मुर पावर साननाय सान्दि तिफ्रालेन साननाय सान्दि कायसा बिता कायसा ताबालायदि ता बुलायदि प्लिज अमत जोंनो मकल फियोब्रि रिमासे अ कोरोना जों जत्तनाव सिथाय इंका जेसे पार्टी फन खलायथों हानबगिना गोसखांनि जे विधानसभा इलेक्शन साबनि पावर नाय साबनि चीफ मिनिस्टार मांथाय जोंनाव बलायनो वानसक लायथाय इंका जों बो इसुनो तै इलेक्शन बाचालायनाय जों आबना मासि लायथाय इंका तेके सको आं अरबना कायसा मासानाय चिनी ताकु खरकसाना आं बलायनो नगो बो वानसानि कक पंक्ति न बलायनो शेयर खलायो फेसबुक रगो बिनि बुम गोबां मानो नगो आं किसा कक वनजिमना साना जगा जेहेतु बो कक वानजिनि भुतां रकनो बलायनो शेयर खायो कक वानजिनि प्रशंसा खलायो ना सामा खलायो बाबो वानसानि सैजाकनो बो शेयर खलायो हायफोनो बो आपनो चाजागो भारतवर्ष हायतै करै जोंनि प्रधानमंत्री न हमजागि काहाम न पूरा भारतवर्ष नि बगि बो काहाम न खलायो आं बसिबो भारतवर्ष जत निस्लाय टंग काहाम थाय आबो बो आं सिबो फियाबा चिनी हास्तेव ओ बासा बासी सानाय र जोंनो तामो खलायका आबोला जों वानसक थाय वानसानि कक सैजाकनो बगलानि शेयर खालायो बांला पंक्ति आं कगन जेखिजा सानाय रताबो সেই ব্যক্তি উনি একজন সম্মাননীয় ব্যক্তি হতে পারে আমাদের ওনার নাম দেববর্মাই লেখা আছে আমি নাম বলবো না আমি প্রায় দেখতে পাই উনি বাংলায় লেখা পংক্তিগুলি উনি শেয়ার করতে থাকে আমি কোনো ভাষার বিরোধী নয় আমি কোনো জাতি বিশেষের বিরোধী নয় কিন্তু এই করোনাকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বহিরাগত বাংলাভাষীরা আমাদের রাজ্যের ভূমিপুত্রদের কি হাল করছে বহির্দেশের ওই বাংলাভাষীরা আমাদের রাজ্যে এসে পুরো শাসন করছে আর আমরা বহির রাজ্যে গিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে আটকে রয়েছে এই করোনাকালে আজীবিকার জন্য আমরা বহির্রাজ্যে যেতে হচ্ছে আর ওই বহির্দেশ থেকে বহির্রাজ্যেরও না বহির্দেশ থেকে এসে আমাদের এখানে আমল করছে কিন্তু আমরা এই দেশের হয়ে এই রাজ্যের হয়ে আমরা আমাদের দেশে জীবিকা পাচ্ছি না জীবিকার জন্য আজীবিকার জন্য আমরা বহির্রাজ্যে যেতে হচ্ছে আর বহির্দেশের যারা আছে ওরা ওখানে থাকছে শাসন করে আছে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আছে আমার ওই ভাইকে আমার খুব অনুরোধ একটু ভেবে চিন্তে দেখার দরকার এই বাংলা ভাষাটুকু একটু শেয়ার করার থেকে আমাদের কঙ্কর ভাষার উন্নতির জন্য যদি কিছু করেন তাহলে ভালো হবে আমার মনে হয় রিয়াং হয়ে যদি থাকে রিয়াংও তো কঙ্করকের সমানই হয় ডাললং কুকি যারা আছে নিজের ভাষা উন্নতির জন্য করে থাকলে খুব ভালো হতো কিন্তু পরভাষী পরদেশ
পরদেশের পরবাসীর ভালোবেসে অতটা পংক্তি তিনি শেয়ার করতে থাকেন। হয়তো উনি খুব সম্মাননীয় ব্যক্তি হতে পারে, ওনার ধন আছে, দৌলত আছে, হতে পারে, কিন্তু আমাদের প্রায়ংশ গরিব মানুষ, প্রায়ংশ যুবকরা, যুবতীরা বহিরাজ্যে গিয়ে আজীবিকার জন্য বহিরাজ্যে গিয়ে জীবনযাপন করছে। সেটাকে দেখছেন উনি, আমার ভাই, আপনি প্রশংসা করছেন আমার ভারতবর্ষের, ভালো, আমাদের ভারতবর্ষ খুব ভালো, আমিও জানি, কিন্তু এই ভাষীরা বহির্দেশের এই বাংলাভাষীরা আমাদের উপরে কি করছে সেটা দেখার দরকার অনেক। আমরা দেখতে পাই ওই আগরতলার নন্দননগরে ওই ভাষীদের লোকরা, ওই ভাষীরা আমাদেরকে সবজি বেচতে দিচ্ছে না। আমি ক্লিয়ার বলবো, তবু তার সাথে এর সম্বন্ধে তো ওই ব্যক্তি কোনো কথা বলেনি ফেসবুকে, কিন্তু এই ফেসবুকে ওই বাংলার পংক্তিগুলো উনি শেয়ার করতে থাকে, অনবরত শেয়ার করতে থাকে। কিন্তু ওই যে দেববর্মা, ওই যে বাসীরা আমাদের এই ভূমিপুত্রদের যে অত্যাচার করছে, ওর সম্বন্ধে কিছু বলবে না ওই ব্যক্তি। আমি কোনোদিন বলারও দেখছে না, বলতেও দেখছি না। কেন? সেটা আমাদের ভেবে দেখার দরকার। Asipno angmo wansa kokno kono sanam chumi samaya phe bachini taku khoroksa bo bolene wan ji kokno share khlayo buni sijakno panangthun chini haktorno bolai sijakro yes bolai di pheba wan ji kok bai sewi chini tiprasa kok bai se bo bolai ke tamung khamba tei je binaro je simani sini bukung bararok bage mungsa sayabo buni je suijakno simi bo hamjagi share klai abotamo buni kok bai sija chini tiprasa bial bikhata angi o corona kalo buni hasteo thangai ase khamai tongi bani masaya manang ya map phainani pontorang resa gyangi tongbai mani bapna tam saya বর্তমান চিনি সিয়াম বব ফাতার হাসতে নেমলে আয়ংনি বাপনা ওয়ানসুবিদে নাই বারা চিনি বারা হাই তাই কरै কেবল नंगले বড় তংবা নং কাহাম তফনি দফারগলে তামঙ্গি তংবা নং আপনা ভাইকে সিয়েবা তাকো আংনি বুমুং তো ছায়া নেন থারি তংনা গাড়ি তংনা nok tongna dalat nok tongna nang chakri khlaina angsiu nini hasip pan thorok masa yangi tongnai rok ni nang khel da khlai chini sikli rok fatar haste o thangi buni dofa bai satok jakna chini sikli rok bibhinno harassment rok khlai jakna onek jaga o nang abono wansugui nai chini bukok sikli rok ফাতারো হাসতে থাঙ্গै जों कक बनजै सानाय रक इंग्लिश बो माया रक दमा सामुं मा खायना नरक सिदासि आमनि बुखा दुख देख्लायनो रक इंग्लिश रक फन मान खायनकेले किसा पोस्ट का हमरो फनो फ्लाइट माने पेबा इंग्लिश माया रक वानसा कक सावि आ कर्नाटक तेलेंगाना महाराष्ट्र थांगै सामख्लायने आं मकलबाय थांनो बितों आं मुम्बाइ दं सिनिति प्राजक रक buni nukungo samung khlayo ajaga borok bomte khitona norok sidasi ang nugui tongoro Mizoram Manipur ni buriro botongo ang nugo phiaba borok puska kang borok English saimano borok
नागालेण्डनि बुरि रक मणिपुरनि बुरि रक बरक जतन इंग्लिश साइमानो इंग्लिश माया मत सकम करै बरक तब हिमफानो मुटी अनेकटा पोस्ट काम खलाय दं बरक आं नुगो फियाबो बुनि माइतक हुनाय बुनि नकनि पेशन नाय तंगिनाय आमतिरक लां मासाफा नुयाखै बरनो फियाबो चिनि बरक लेखौ तंग बुनि पेशन हाइमा नाय तंनाय बुनि नक माया मुइ संनाय बुनि नक हुनाय यूटिलिटी सामुं खलायनाय आं गोबां लुबै दं सिमति प्रासागले इंग्लिश मनजा जाय आंखे बांला कक सैताम मानाय बा कर्नाटक बांला माया बर हिंदी बो माया मुंसा माया तां खलाय तंग बेखने बरक आरो जों बुजि थाय आमगेना या फांगो बचिनि बकिसा बोल तंगो बांला भाषा न जों प्रमोट खालामने बागै बांला भाषा प्रमोट खालायावै चिनि कक बरक याबखै इंग्लिश न जों फर्स्ट लैंग्वेज खालाय चिनि कक बरक न सेकंड लैंग्वेज खालायफां खालाय आंखे जों ताकिसला साखामो नागालैंड बरक फर्स्ट लैंग्वेज बरन इंग्लिश बरक जतन इंग्लिश मानो हम या किसमी सकन जतन मानो जों वानसुक थाय ताकुक थाय बखबरक प्लीज जों हायना सुकां अक्लक मुंसा सिलायावै ओंखायनो आन्दागोन चिना बिसा बुतै रकना आन्दागोन राखिख्लाय तंगै ताइचुके नों गोनां खाना हा नों गोनां खाना फियाबो निनि परवर्ती जेनारेशन ताबुक सिनिनि बुसखांगो चिनि तिब्रा सा सिख्ला सिख्लिरक बुसुक हजार साइ हातरा ताबुक लामा कलायजाक तंबाय नरक नुगैनि दङ माचाया लामा कलायजाक रक कर्नाटक रक जों बेंगलर रक जों नुगै दं जों भिडिअ नुगै दं खा खामिया दे लाचिया दे बुनि ककना अजर रक ताबुक जों नासो प्रसार खायतंनानि एडभार्टाइज खायतंनाय बुनि कक सिजाक रकनो खा खामिया दे आं खा खामोन दं फियाबा याक बायचुक माय आंनि दंखा आं फियाबा खा खामोन दं असुन हामबाय बसखांनि जेराव जों खासिरानि हिनि बागै अफ कोरोना फायो जों मकल फियक थायेंखा जों खासि थायेंखा असुकनो हामबाय